আজ মঙ্গলবার। আজ আমরা শ্রবণ করব হনুমানজির শক্তিশালী মন্ত্র। কলিযুগে হনুমানজিকে সবচেয়ে জাগ্রত দেবতা বলে গণ্য করা হয়। আপনার জীবনের চরম সংকটের মধ্যে যদি আপনি হনুমানজির স্মরণ করেন, তবে হনুমানজির কৃপায় আপনার সমস্ত সংকট দূর হবে। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, হিন্দু ধর্মকথা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। শুধু মঙ্গলবারই নয়, আপনি প্রতিদিনই শ্রবণ করতে পারেন হনুমানজির এই শক্তিশালী মন্ত্র। আপনার জীবনে যত বড় সংকটই আসুক না কেন, আপনার সমস্ত সংকট তৎক্ষণাৎ দূর করবেন স্বয়ং সংকট মোচন হনুমানজি। ওম হনুমতে নমঃ। 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 ওম
ಹನ್ ಹನುಮತೆ ನಮಃ. ಓಂ 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 ಹನ್ ಹನುಮತೆ ನಮಃ. ಓಂ
ಹನ್ ಹನುಮತೆ ನಮಃ ಓಂ ಹನ್ ಹನುಮತೆ ನಮಃ ಓಂ ಹನ್ ಹನುಮತೆ ನಮಃ ಓಂ ಹನ್ ಹನುಮತೆ ನಮಃ ಓಂ ಹನ್ ಹನುಮತೆ ನಮಃ